আজকে আমাদের এখানে অনেক আজীবন সদস্যরা উপস্থিত হয়েছে। আমরা তাদেরকে যে ক্রেস্ট আমরা তাদের জন্য উপহার দিচ্ছি, আজকে প্রদান করছি। এই ক্রেস্টগুলো আমরা সিরিয়াল অনুসারে এখানে সাজিয়ে রেখেছি। আমরা প্রথমেই একটু সিরিয়াল ব্রেক করে আমাদের এই দেশের গর্ব, জাতির গর্ব, আমাদের গর্ব, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম ভাইকে আমাদের সম্মানিত ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করিম ভাই, আমরা জনাব আব্দুল করিম या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि शफायतर कंदारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि कास नूरेर तैयारी जीनी गायबेर बानी जन्म के सुनी खुदारी कास नूरेर तैयारी जीनी गायबेर बानी जन्म के सुनी दूसरा कोनो माबूद नहीं एक अल्लाह अरे दूसरा कोनो माबूद नहीं एक अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी जी आदम शफीरो बाबा नबी जी आमार काबारो काबा नबी जी आदम शफीरो बाबा नबी जी आमार काबारो काबा नूर नबीर प्रेमे काबा হইয়াছে কালা अरे नूर नबीजिर प्रेमे काबा হইয়াছে কালা या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि गोलाब नैसे गोलाबेर बाबा नबी जी आमार काबारो काबा गोलाब नैसे गोलाबेर बाबा नबी जी आमार काबारो काबा नूर नबीजिर शाने आमार खुदायो ताला वायतर कंडारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि खुदारी कास नूरेर तैयारी जीनी गायबेर बानी जन्म के सुनी खुदारी कास नूरेर तैयारी जीनी गायबेर बानी जन्म के सुनी दूसरा कोनो माबूद नहीं एक अल्लाह अरे दूसरा कोनो माबूद नहीं एक अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी जी आदम शफीरो बाबा नबी जी आमार काबारो काबा नबी जी आदम शफीरो बाबा नबी
হইয়াছে কালা ইয়া মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা ইয়া মোহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা গোলাপ বনাইছে গোলাপের বাবা নবীজি আমার কাবারো কাবা গোলাপ বনাইছে গোলাপের বাবা নবীজি আমার কাবারো কাবা নূর নবীজির শানে আমার খোদায় তাআলা ভায়তের কান্ডারি মদিনা ওয়ালা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা খোদারি কাস নূরের তৈয়ারি জিনি গায়েবের বাণী যার মুখে শুনি খোদারি কাস নূরের তৈয়ারি জিনি গায়েবের বাণী যার মুখে শুনি দুসরা কোনো মাবুদ নাই এক আল্লাহ আরে দুসরা কোনো মাবুদ নাই এক আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা নবীজি আদম শফির বাবা নবীজি আমার কাবারো কাবা নবীজি আদম শফির বাবা নবীজি আমার কাবারো কাবা নূর নবীর প্রেমে কাবা হইয়াছে কালা